Shalom, brothers and sisters, ladies and gentlemen. It is great to be able to greet you again through our online service today. For any of you that join us for the first time, we would like to welcome you with our warmest greeting. Welcome home. To remind all of us again that Connect groups are still held online, and we encourage everyone to stay connected through the Connect group so that we can grow together in God. You may find all the details of the Connect groups and relevant contact person through the numbers on the screen. And now we will give our offerings, and you may give your offerings through online through transferring by the numbers shown on your screen. Let me lead you in prayer. Our Father in heaven, we give thanks for your goodness till now, and we give thanks for your love. We are found in good physical condition. We are found in good health. We give thanks for your protections, including the blessing that you have provided, not only for the spiritual blessing, but also the physical blessing that we can enjoy until today. And now we want to give our offering, as we know God, the Holy Spirit, who first blessed us. May whatever that we offer will glorify your name even more. Everyone who are ready to give with a joyful heart, let us say Amen, Hallelujah, Amen. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Come on, let's worship God with joyful heart. Hallelujah! Come on, lift your hands. Come on. Here we go. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Come on, sing with me. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're
layak terima segala pujian kita. Ya Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama tepuk tangan lebih lagi, come on. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Praising from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Mari dengan hati yang bersuka sama-sama nyanyikan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mawar Sharon dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Daku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonai, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Thank you Lord. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari angkat kedua tangan kita. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang selalu membuat kami kagum akan Engkau, dan selalu membuat kami terpesona akan Engkau, bahwa kami lebih lagi untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Tenggelamkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. There is no better more than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. There is no better than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of There is no better moment than reading His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life, and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face.
Come and worship Him. Lift your voice and worship Jesus. Oh, Hidianananabos. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh mulia Tuhan. You are awesome. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Thee. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. More of You, Lord. More of You, Lord. Oh, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To You our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father.
benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, menyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari angkat pujian kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Sekali lagi bawa pujian kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Hallelujah. God, you are good and you are wonderful, and we believe that you always there for us.
And right now we Tuhan, kami want to come menghampiri into your tapak kasih presence karunia-Mu with a grateful dengan heart, ucapan syukur yang keluar dari because hati kami. you Karena Tuhan always telah menuntun walk kami alongside with us berjalan bersama dengan kami until we pass sehingga this melewati year. 1 tahun dan kami When we are berada in the end of the di year, tahun bulan terakhir dan untuk tahun ini. Tuhan, God, terima kasih we thank you buat for segala all kekuatan your dan juga help in pertolongan, our life segala and all our pengharapan hopes yang in ada di you. dalam Tuhan. Dan iman And our yang faith terus continue, dibangun sepanjang develop, tahun ini. Dan kami and berdoa, mature. ya Tuhan, biarkan And right now, di saat ini we Engkau want mendapati hati kami that you will semakin find mengasihi-Mu we lebih continue dari hari faithful sebelumnya, in you. lebih dari bulan sebelumnya. You find us Kau dapati faithful hati and kami continue semakin loving you mengasihi-Mu even lebih more. dari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, God, we terima thank kasih you kami for all ucapkan your buat blessings, segala for all pertolongan your dan kebaikan helps dan in our apa yang life. Tuhan kerjakan. Kami We believe tahu bahwa hari that ini kami in ada this pun day juga tidak is luput never dari out of segala your plans in rencana our life. yang Tuhan sediakan bagi God, kami. this is our Tuhan, life. ini hidup kami. Anoint, anoint me dan juga urapi seluruh and anoint jemaat, all my seluruh families keluargaku here dimanapun mereka berada yang who are bergabung di dalam joining in ibadah this online kami service. ini. Tuhan yang Today God is berbicara, talking Tuhan and speaking meneguhkan, to your life. dan urapan-Mu pun bekerja Thank di you, atas Lord. setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap We are ready diberkati to oleh receive firman-Mu, your word, dan kami siap juga and we are ready diubahkan. to be changed. Berjalan seturut dengan In Jesus' kehendak. name, Di dalam we nama pray Yesus, kami and berdoa say grace. dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amen. Sama-sama katakan. Amen. 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 Shalom, Bapak everyone. Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera Allah The peace of menyertai God kita. upon you. Dimanapun Anda Wherever berada, you are, Tuhan menyelidiki God dan knows your melihat heart. hati kita. So Sehingga that when we ketika kita datang and come kepadanya, into Dia akan His menjawab, presence, Dia akan menjamah, He will dan Dia akan anoint bekerja you pada and touch your kerinduan, heart, seberapa besar kerinduan so that dan our hati heart kita will yang be terbuka opened up. untuknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, How is your day? bagaimana dengan hari-hari kita? Kita sudah We are ada di coming to bulan the terakhir dalam tahun end of the ini, month dan of bagaimana this dengan year. sepanjang tahun yang kita lewati. There are a Ada lot of banyak people orang has memikirkan thinking back that karena, this year setahun ini there are a mungkin lot ada of banyak plans that atau plan might yang not dibuat tidak bisa fulfilled like dijalankan what seperti yang we already sudah expected. didesain. Dan juga mungkin Or juga probably ada banyak their goal goals atau or rancangan targets, atau target-target they are yang not tidak achieved tercapai oleh because karena, of this pandemic or pandemik dan situasi uncontrolled yang tidak terkontrol situation. atau di luar kendali kita. But I Tapi believe saya ingin and mengingatkan I setiap want kita to melalui convince firman Tuhan you yang kita dengar pada kali ini, that pada kali ini, di mana Tuhan God itu has a big punya plan rencana in di our dalam life hidup kita that yang will tidak never bisa be digagalkan, tidak failed bisa ditunda. Bahkan or ketika delayed, tahun ini, even ketika though in kita this year jalankan where we dengan segala macam experience kejutan with a yang lot of terjadi, dengan changes, segala goncangan yang ada, juga tidak lepas bukan dari kontrolnya it Tuhan. is not Tidak lepas pula dari out of His control. rancangan dan pengetahuannya Tuhan. And Dan juga if kalau this itu Tuhan happen, izinkan, maka I believe sebenarnya that pasti all of semua these are ini part ada di dalam of His sebuah good plan. rancangan yang baik untuk So that kemuliaannya dinyatakan He will dan glorify hidup in kita our ini life. berjalan semakin And our memenuhi life will panggilan continue dan to rencananya dalam hidup. fulfill His Nah, plans. pada kesempatan kali ini, So jika if Anda you ingin want to mencatat judul make a khotbah note from saya today's adalah sermon, Mata Rantai write the title of this Rencananya. sermon as a series Mata of Rantai God's Rencananya. plans. Bahwa saya percaya I believe that bahwa God's rancangan plans Tuhan itu is always synergized. bersinergi. Rancangan God's Tuhan plans itu is always terus continue berjalan, to connect each terkonek, other, bersambung satu dengan yang lain, just like a seperti chain, sebuah rantai yang akhirnya which is by the end of the menggenapi day atau menggenapkan is like seluruh fulfilling kehendak dan His rencana Tuhan plans. dalam hidup kita. Nah, mari So let's buka open bersama our dengan Bible saya together di with me dalam Kisah in Para Acts Rasul, pasal yang 28, ke-28, Acts 28, ayat yang ke-17 verse 17 sampai dengan ayat yang until ke-31. 31. Kisah Para Acts Rasul, pasal yang 28, ke-28, verse ayat 17 yang ke-17 to sampai dengan 31. ayat yang ke-31. Mari buka So open your Alkitab Bible Anda, keluarkan and catatan, open your note notes. Anda. Mari tulis-tulis Let's rema write yang your Anda rema dapat, from the sehingga Anda Lord bisa so that you can merenungkannya continue kembali. to Oke, meditate Kisah Para on it. Rasul, pasal 28, Acts ayat yang 28, ke-17 verse 17 sampai dengan to ayat yang 31. ke-31.
Demikian firman Tuhan, bagian beberapa ayat pertama dulu. Let's read the Poin yang first pertama few saya ingin sampaikan. verses. Mari ayat yang ke-17. 3 days 3 hari later, he kemudian, called Paulus together memanggil orang-orang the terkemuka local bangsa Jewish Yahudi. leaders. Dan setelah When they mereka had assembled, berkumpul, Paul Paulus said to them, berkata, "My brothers, "Saudara-saudara, although I meskipun have done aku tidak nothing berbuat against kesalahan our people terhadap bangsa kita or atau against the terhadap customs adat of our istiadat nenek moyang ancestors, kita, I was namun aku arrested in ditangkap di Jerusalem Yerusalem and handed dan over diserahkan to the kepada Romans. orang-orang Roma. They Setelah examined aku me diperiksa, mereka and bermaksud wanted to release melepaskan me aku, because karena I was tidak not terdapat guilty suatu of any kesalahan crime pun deserving kepadaku yang death. setimpal dengan hukuman mati. Ayat 19. The Jews Akan objected, tetapi, orang-orang so I was Yahudi compelled menentangnya, dan to make an karena appeal itu, terpaksalah aku to naik banding Caesar. kepada Kaisar. I Tetapi certainly bukan did dengan not maksud intend untuk to bring any mengadukan charge against bangsaku, my own bukan people. untuk mencela bangsanya sendiri, sekalipun I'm not diperlakukan dengan against tidak my baik. own people." Ayat yang ke-20. On the verse 20, Itulah sebabnya "For this aku reason I meminta have supaya asked to aku see you melihat kamu and talk dan with you. berbicara dengan kamu, It is because of the sebab hope justru of karena Israel that I pengharapan am Israel bound lah with this aku chain." diikat dengan belenggu ini. Ayat 20 On the verse dikatakan, 20, "Itulah sebabnya it is aku because meminta of the supaya aku hope of melihat Israel kamu dan berbicara that I dengan am kamu, bound sebab with this justru chain." karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Yes. Nah, Bapak Ibu So, Saudara brothers and sekalian, sisters, when we ketika ayat ini kita read baca, these ayat verses, ini ditulis it was written ketika when Paul Paulus sudah tiba is already dan and berada di already reached Roma. Rome. Oke. Dan pada waktu dia tiba di At that sana, time, dia berkumpul he want dengan to orang-orang di gather situ dan with dia all the menjelaskan people there bahwa aku ini and explain ada di that sini bukan karena he was kesalahan there yang is not because of setimpal. his Dan crimes. bukan karena kesalahan yang aku buat sehingga So that semuanya membawa aku everyone, harus berhadapan dengan brought him Kaisar di Roma to make an untuk appeal to memutuskan Caesar. perkaraku. It's not Bukan because karena of that kesalahan, crime tetapi or dia any mistakes, menjelaskan but he want to bahwa explain semua that all ini of oleh these karena because of sebuah a big rencana plan yang bukan dia that is not miliki, yang bukan planned by dia him or pikirkan, thought by tetapi him, yang disediakan but it was Tuhan prepared by disediakan God Tuhan untuk into his hidupnya. life. Sehingga keberadaannya So his di Roma existence bukan in karena Rome is not keinginannya, tetapi because of his adalah will, sebuah but it's a part of rencana God's Allah plan yang that will be digenapi, fulfilled dan in itu his ada life, di akhir which is perjalanan at the atau di end akhir of his panggilannya, karena setelah itu on- dia harus menjadi which is martir atau end of his hidupnya life as a martyr. dikorbankan, mati karena imannya sebagai martir bagi Tuhan. Nah, ini semua dikatakannya So all of this is ketika dia ada di mentioned Roma. by him when he was Bapak, in Ibu, Saudara Rome. sekalian, Brothers and ketika sisters, Tuhan itu when God menciptakan kita, created Tuhan us, ini juga bukan iseng, God is tapi never Dia juga memiliki doing it rencana di dalam hidup kita. because of Dia accident. memiliki He has a big yang plan, sempurna a perfect untuk plan setiap through all of kehidupan our kita. life. Dan ketika kita berjalan dan bersandar So when we are kepadanya, walking ketahuilah, alongside with tidak Him, ada apapun yang bisa menghalangi there will be nothing rencananya digenapi di wasted dalam in hidup our ini. life. Karena kalau dia Because yang punya rencana, He is the one who make a maka plan. dia akan memberikan He will be the kekuatan, one who dia give you akan strength. memampukan, He will dia make akan you membukakan able jalan, to do sehingga this, kita akan so that we will be menggenapi able to fulfill seluruh all rencana His Tuhan plans di dalam in hidup our ini. life. Sekalipun Even though 1 tahun ini yang kita this one jalani year seolah-olah seems that sepertinya is di luar dari unexpected. apa yang kita plankan, It is sepertinya out of our tidak seperti control. yang kita rancangkan. Tetapi karena But rencana Tuhan tidak bisa we know ditunda, that tidak God's bisa plan di-cancel atau is digagalkan never atau fail. diperlambat dengan semuanya ini. Maka Tuhan So, pasti akan membawa God kita will certainly makin bring maju, you makin dekat, overcome all makin of this meraih apa and yang able menjadi to achieve rencana what is sempurnanya di dalam His plan hidup. in your life. Nah, Paulus So, tidak just like pernah Paul, berpikir untuk ada di he Roma. never thought of going to Kenapa? Rome Karena memang because dia pada at waktu that ketemu time dengan when Tuhan, he di dalam Kisah Para Rasul met God pasal in 9, Acts 9, detik itu Tuhan at that time menyatakan God already bahwa Tuhan revealed to akan him memakai dia that untuk He will memberitakan use Injil Paul atau firman Allah atau kebenaran to spread the jauh gospel lebih daripada even orang-orang more Yahudi sebangsa atau than other sekitarnya. Sehingga people, dialah menjadi rasul yang dipilih so that he is the untuk one of the memberitakan Injil apostles lebih that jauh. Kalau tidak was sent by dinyatakan God sejauh to apa, many places that is kemana far dia akan pergi.
But it was never Sampai mentioned di dalam how Kisah far Para it Rasul is. pasal yang Until on the ke-23, Acts ayat yang 23, ke-11, ketika itu Acts dia sudah diperhadapkan chapter dengan mahkamah 23, agama, di on dalam verse pressure, 11, tekanan, intimidasi, when he was penghakiman, pengadilan, in front of the tapi court, justru Tuhan muncul dan Tuhan at that time menyampaikan di God dalam Kisah Para revealed Rasul to him. 23 ayat yang ke-11. You can Anda bisa open buka di on dalam Acts Alkitab Anda. 23 verse Oke, 11. mari kita baca We read together dengan suara yang keras, with antusias enthusiasm. akan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. 1, 1, 2, 2, 3. The Pada following malam night the berikutnya, Lord Tuhan stood datang berdiri near di Paul sisinya and dan said, berkata kepadanya, "Take "Kuatkanlah courage, hatimu, sebab as you have sebagaimana testified engkau dengan about me berani in telah Jerusalem, bersaksi tentang aku di Yerusalem, so demikian you juga must hendaknya also engkau testify pergi in Rome." bersaksi di Roma." Jadi hari itu ketika So at dia that time, on that cerita day, ini ditulis, when dia ada di Roma, when it was bukan karena written, kehendaknya, tapi memang sebuah Paul was in Rome. rencana Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 23, di It is mana God's berita plan that Injil, is revealed kabar baik through ini akan masuk ke Roma, dan itu melalui Through Paul, kehidupannya Paulus. that Rome Dia will be- tiba di Roma itu bukan karena kehendaknya, dia tiba di Rome Roma will be one itu of the karena place rancangan that Tuhan God already harus planned digenapi for di dalam him. hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, So brothers and Tuhan sisters, tidak pernah membawa kita God is separuh never jalan. bring us to a halfway Tuhan plan. tidak pernah membawa kita dan meninggalkan God di tengah never jalan. leave us in Sehingga the poin yang halfway pertama plan. adalah kalau kita bicara or soal halfway rencana journey. Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. So when Tuhan God akan bring membawa you, kita sampai God is responsible selesai. until the end of His Tidak plans, dibiarkannya until kita it di is tengah jalan. finished. Tidak He will not dibiarkannya leave you alone. tantangan, godaan, He will not leave you ataupun with all the hambatan, challenges ataupun raksasa-raksasa or many yang coba giants mengintimidasi that intimidate perjalanan kita. your journey. Akhirnya membuat rencananya itu And in the gagal. end, it makes Tidak our bisa. plan fail. Selama As kita long terus as we bergantung sama depend on God, He Dia will yang akan membawa help you to dan finish the menyelesaikan. plans. Dia bukan Allah He is yang not the one separuh jalan lalu who do meninggalkan halfway kita. things. Dia bukan separuh jalan lalu lepas tangan He won't dan do that. berkata, "Silakan It's kamu not. hadapi sendiri." It's not God. Dia God akan will bring bersama us kita until the finish sampai line, selesai, sampai until setiap we hidup fulfill kita all His plans, menggenapi His perfect rencananya plans. yang sempurna. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Give buat a big Tuhan kita. applause to God. Allah kita Allah yang Because He menyelesaikan is the one who rencananya. fulfill and Allah yang finish tidak bisa the line. gagal. Allah yang bertanggung jawab. Our God is responsible Sehingga hidup kita so pun that demikian pula our ada. life, Karena Dia bersama dengan kita dan kita bersama because dengan Dia. Tuhan bawa kita because God is sampai with us, selesai and di He dalam will bring us rencana. until the end of His Amin. His Mari plans. sekarang kita lanjut Amen. kepada ayat So let's berikutnya, open yaitu our ayat yang Bible again ke-21 on the Acts dan ayat 28 yang ke-22. verse Saya 21 to menemukan hal yang 22. menarik I ketika found saya something merenungkan, interesting when dan I Roh Kudus meditate on this menyingkapkan, memberikan verses, sebuah gambaran, dan and saya the Holy percaya Spirit Anda revealed to semuanya me, akan bisa melihat and I hope lebih that you jelas, also dan Roh Kudus yang akan able to menerjemahkannya see kepada hati Anda this, pun. and Ayat by the 21 help of Holy sampai Spirit, ayat yang He will reveal to you ke-22 too. dari Kisah Para Rasul So pasal Acts 28 yang verse 21 to ke-28. 22. Oke, mari kita baca Let's read sama-sama together. ya. Demikian firman Tuhan. They Akan replied, tetapi "We have mereka not berkata kepadanya, received "Kami tidak menerima any letters from surat-surat dari Judea Yudea concerning tentang you, engkau, and dan none juga of our tidak people seorang pun who have dari come from saudara-saudara there kita has datang reported or memberitakan said apa-apa anything yang bad jahat about you." mengenai engkau." Jadi ternyata So, tidak sampai ke Roma the beritanya. news is not Orang-orang Roma going pada into waktu itu di Rome. sini, saudara-saudara yang dijumpai juga So, masih dalam a lot of keadaan people there netral. are Mereka tidak in a dengar neutral state. tentang pelanggaran, hal yang They jahat, never tapi think juga or tidak heard dengar about tentang something hal-hal bad about yang Paul. baik. Sehingga lihat ayat yang So let's see on the ke-22. first 22. Tetapi But we kami ingin want to mendengar hear dari what engkau your views bagaimana are, pikiranmu, sebab for we tentang know that mazhab people ini kami everywhere tahu are bahwa talking di mana-manapun against this sect. Dia mendapat perlawanan. So Kami everywhere, ingin people mendengar secara everywhere. langsung daripadamu, karena dia katakan di sini ayat So yang when you see on the first 22, karena di mana kami sudah people dengar, everywhere di mana-manapun are against kamu pergi, this sect. kamu membagikannya, maka di situ terdapat perlawanan. So a lot of people were atau against. tantangan. Oke.
Garis So, bawahi let's kata underline dimana-manapun people dia mendapat everywhere. perlawanan. Garis bawahi. People everywhere against Dimanapun. this sect. Bapak Ibu Saudara sekalian, So, tidak serta brothers and merta sisters, ketika sometimes, Paulus itu I mean, ketemu dengan Tuhan, lalu Paul, Tuhan when itu meet God, menunjukkan semua rencananya secara detail. God doesn't Makanya tadi kalau reveal Anda perhatikan, everything ketika to Paulus Paul. ketemu dengan Tuhan, Paulus ditunjukkan panggilannya. So untuk when God memberitakan met Paul, kabar baik ini when kepada Paul met orang-orang God, I yang mean, jauh dan non-Yahudi termasuk di dalam. God revealed to him that he will itu spread the baru gospel to muncul Gentiles. di Kisah Para Rasul But then when 23 you yang tadi kita read baca, through ketika dia on menghadapi the Acts 23 tantangan atau pengadilan during Mahkamah the Agama, council, justru ketika dia mendapat tantangan, when he got challenges pewahyuan in the selanjutnya court, itu disingkapkan. then God revealed Nah, to him, artinya, sebelum Paulus so that sampai before ke Roma, he yang reached kita baca Rome, pasal 28, dari pasal 9 from ada banyak Acts pelayanan 9, yang dia bangun di mana-mana. there are a lot of Karena ayat tadi kita challenges bacakan, memang he betul, faced, Paulus tidak langsung and there's ada a lot di of Roma. people against Tapi him. Paulus membangun pelayanannya bersama dengan Paul rasul-rasul di building Yerusalem. his ministry Lalu with dia pergi other berkeliling apostles, untuk and he menyampaikan already went to many kebijakan-kebijakan yang places. dibuat. Anda bisa temukan itu di awal-awal You can read Kisah it Para through Rasul, di dalam on the pelayanannya Paulus. beginning part Dan of Anda juga Acts, mengerti bahwa pelayanan and you yang will misinya Paulus understand juga dibagi menjadi tiga. about his Dia pergi mission dari journey. Antioquia, kemudian balik lagi, lalu pergi, lalu balik He lagi. went to many Ada places. dicatat 3 It's kali like a perjalanannya. 3 Nah, pelayanan big yang journey. dibangun di So the pertama, first di dalam misi pertamanya mission itu of berlangsung him dari tahun 46 it started sampai tahun around 49. year Sekitar 46 3-4 to tahun itu perjalanan 49, misi pertamanya around 3 Paulus. years journey. Dan perjalanan misi On that itu journey, dia pergi dengan Barnabas. he went with Dia sampai Barnabas. ke Siprus, He went to dia mampir ke Cyprus. Paphos, dia pergi He ke went to Perga, Paphos. Antioquia, He went to Pisidia, Perga, Iconium, Iconium, Lystra, and Derbe. Itu salah satu tempat That was one of the bersejarah yang place dimana where Timotius diperkirakan he met ditemukan Timothy, oleh Paulus. Timotius and dijamah Timothy oleh was pelayanannya Paulus, touched kemudian baru was mengikuti touched Paulus di dalam perjalanan through selanjutnya. Paul's ministry. Tetapi ada banyak kota-kota But then there's yang a dia lot of kunjungi. there are Tidak langsung pergi ke Roma. other cities that Apa he artinya? went also. Artinya adalah, perhatikan What is the bahwa meaning? Tuhan itu di dalam It's mean menuntun kita when God menggenapi rencananya, bring us, maka setiap langkah kaki so that every itu step menjadi in our sebuah life is like a koneksi, connection. menjadi sebuah rangkaian. It's just like a Bahwa series apa yang kita hadapi itu tidak lepas. Oh, that 4 tahun ini entah hilang, apa yang kita probably kerjakan itu tidak our connect dengan 4 experience tahun in the selanjutnya. 4 years Di dalam ago hidup is kita ini is perjalanannya not itu apa yang connected, kita but hadapi hari ini that is akan not like that. tersambung dengan God satu wants di to depan kita, reveal to akan us tersambung that apa yang each ada di depan kita. things that Kenapa? happen in Karena our life semuanya is itu connected adalah each sebuah other. rangkaian. It's like a Tadi saya series. bilang, ketika kita menjalani rencana Just like Tuhan, what I itu said seperti before. sebuah rantai Our yang life is saling just terikat, like yang saling a terkait series satu dengan of yang lain, plants. sehingga menjadi satu It's just kesatuan. like a chain Karena Alkitab that juga is berkata, connected bukankah each tangan other. Tuhan itu sedang, tangan Tuhan itu menenun, It's like menenun when God sebuah is masa depan making yang something, indah God bagi kita. writing it Peristiwa, lewat season, through lewat musim seasons, hidup ini, through satu demi evidence, satu, through any semua experiences, dirangkai menjadi is sebuah connected rencana each Tuhan. other, Sehingga tidak ada tahun yang so sia-sia. that there are no Tidak ada years musim that yang are kita wasted. lewati tidak berguna. There are no seasons that are Sekalipun wasted. mungkin musim atau situasi itu tidak menyenangkan. Even though that season Seperti is hari not ini, tidak pleasant, seperti yang kita plankan atau tidak seperti even yang though kita harapkan, the tapi ini experience tidak is lepas not dari pleasant rencana Tuhan and is keseluruhan dalam unexpected hidup ini. like what we expect. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. But everything is like Rasanya a untuk connection dunia pekerjaan that God atau bisnis created kita for juga us. tidak mudah. Ada banyak There are a lot of tantangannya. challenges, of Tapi course, tantangan ini kan tidak lepas but all of dari these challenges mata is Tuhan. not is also Tantangan a ini kan tidak part lepas dari izinnya of Tuhan God's bagi kita. Sehingga God's tantangan plan. ini He allowed pun that happen, termasuk dalam sebuah so that rangkaian. all of this Kalau is kita just a menyikapinya series for you. bersama dengan Tuhan. If we Kalau continue kita bisa walk melihat in God. season yang tidak menyenangkan If ini you misalnya, see tahun all yang- these yang tidak unexpected seperti things kita and harapkan, unpleasant pandemi things ini, lalu kita jalan sama Tuhan, with maka God's ini pun eyes juga and dalam we walk rangkaian together with rencana God, and you will see this is a sampai good kepada things, tujuan good akhir plans. yang Tuhan sediakan.
Nah, So like Paulus Paul, belum sampai ke Roma. he went to Dia Cyprus. pergi ke Siprus, Pafos, lalu Iconium, Listra, It was Derbe. Itu his pelayanan misi yang pertama earlier part dikerjakannya. of his Tapi di dalam journey, pelayanan itu saya percaya bahwa itu and I believe menjadi that sebuah was a waktu process for him to be pendewasaan matured, bagi because at that time he was panggilannya just Paulus. Karena dia kan baru started mulai nih, to do gitu. ministry. Sementara Roma itu But tantangannya Rome is a tentu final itu destination final for him. Destinationnya. And of Ujungnya, course the challenges is tantangannya even juga tentu bigger. jauh lebih berat karena ujungnya dia harus martir. But Tetapi whatever apa that yang dia he's kerjakan already adalah done in waktu the past pendewasaan is a panggilannya. process for Waktu him. It's like a training pelatihan. ground. Even though that is Sekalipun not ini the bukan end, ujungnya. but it's a Tapi ini process adalah sebuah proses to make pendewasaan, him to proses spiritually persiapan matured untuk dia sampai until kepada he kehendak reach Allah yang sempurna. God's Pelayanan plan. misinya itu sama seperti It's like pembentukan karakternya. how God process Bagaimana his dia character membangun and how he kerja can tim work bersama together with dengan other apostles rasul-rasul in yang lain Jerusalem, di Yerusalem. whereby Sementara he's the dia adalah yang paling youngest muda di antara compared to other rasul-rasul itu, apostles. kan? Sehingga So ini that menjadi that sebuah was pembentukan his karakter, training ground, melatih dia menjadi tekun, where melatih God dia wants untuk to bertanggung jawab, prepare bagaimana him setia and dengan panggilan train ini. him, Selama 4 tahun dia pergi, dia where he berkeliling, went dia to mengunjungi visiting a jemaat, lot of lalu kembali congregation, lagi a ke lot of God's Antioquia. people. Lalu seolah-olah sepertinya mengerjakan It seems that hal at that time rutin he was atau doing mengerjakan something sebuah like tugas yang harusnya dia kerjakan. a normal routine, Karena itu semuanya because akan that membentuk is dia. a process for him. Saudara-saudara So sekalian, when kalau we kita look at melihat this, bahwa rancangan when we Tuhan itu look at sebagai God's sebuah plan, rangkaian, it's just like a setiap series langkah that is itu connected each terkonek other, menjadi satu kesatuan, which is membawa kita pada will bring rencana us Allah to yang the sempurna bigger itu. plans of God. Maka sekalipun seolah-olah kita sepertinya tidak So when we pergi see like jauh, this, oke, belum melihat rencana Tuhan itu we might see sepertinya that it mendekat seems pada that kita. it's not Tapi kita reached sedang yet. mengerjakan kehidupan But kita when we are sehari-hari, continue saat ini, to faithful bulan ini, in this tahun year, ini, we continue to be kita tetap faithful kerjakan to gereja, kita ministry, tetap melayani, serving, kita tetap bangun and visi doing the yang ada. vision. Sepertinya It tahun seems that ini this year belum is sampai not going kemana-mana. anywhere. Kita tetap setia But when we continue mengerjakannya. to be Itu faithful in sebenarnya days, sedang mendewasakan, I believe mempersiapkan kita that God is karena apa yang kita preparing bangun you hari or ini processing akan you, diteruskan tahun berikutnya. Tahun berikutnya akan which mempengaruhi will tahun selanjutnya. Akan give ada you tahun a selanjutnya, tahun better selanjutnya, you sampai jadi satu in the rangkaian. next year. Jadi, So jalani hari ini dengan Tuhan. do this with God. Karena ini Because akan menjadi this koneksi is- untuk fase berikut. It's like a lesson for you for the next year and the Tidak next ada yang season. sia-sia. There nothing is wasted. Tidak ada yang sia-sia. There nothing is Tidak wasted. ada yang berlalu begitu saja. Tidak ada seolah-olah menjadi tahun yang tidak berguna. There are no Enggak. years that is useless. Justru hari ini ya, No. apa yang kita hadapi ini sebagai But let's sebuah see this musim di mana season kita is berkata, like Tuhan, a- sekalipun tidak gampang, sekalipun it's tidak like a menyenangkan, process that sekalipun God ada banyak will penyesuaian, give us sekalipun ada banyak tantangan, so that we kita continue tetap going jalan. Ini makin matang, more mature, makin dewasa, more stronger, makin kokoh, stronger even makin more. established. Wah, All of these semuanya become menjadi one. satu-satu. Oke? So after Nah, that, setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Paulus Paul mengadakan continue perjalanannya yang his kedua. second journey. Oke, setelah kembali ke After terus Antioch, kemudian dia pergi he melakukan went to perjalanan yang other kedua, yang diperkirakan cities, tahun 50 probably sampai on the 52, year jadi of sekitar, 50, 3 tahun. around 3 years, Perjalanan the misi yang next kedua. Perjalanan journey misi of yang him. kedua ini, oke, ditemani And oleh Silas, on the second lalu ada journey, Timotius, lalu he ada went Lukas with juga. Silas Dan di dalam pelayanan ini mereka and pergi ke Timothy, Filipi. and he went to Dalam pasal Philippi, yang ke-16 mereka pergi ke and then he Makedonia, went to Macedonia, lalu mereka pergi ke and he went to Tesalonika, Athena, Thessalonians, Korintus, Efesus, and then Kaisarea. Ephesus, Dia sudah mulai masuk ke area, and he Eropa. went to dia sudah masuk Europe ke area. region. Nah, lihat di dalam Kisah So Para when Rasul you pasal see on 16 Acts 16, ayat verse 10 10, sampai dengan ayat yang Acts ke-12. 16, Kisah Para verse Rasul pasal 10 16 ayat yang ke-10 sampai to dengan ayat 12. yang ke-12. Oke. Acts chapter Kisah Para Rasul 16, pasal yang verse 10 to ke-16, ayat yang 12. ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12.
Ini is ceritanya talking Paulus about ingin masuk Paul, pelayanan, ayat yang where ke-6, he- ingin masuk ke tanah Frigia dan tanah Galatia. where he went to Phrygia, Lalu Roh Kudus mencegah Galatia, mereka untuk memberitakan Injil and then di Spirit Asia. of Jesus will not allow them at that time. Setibanya di Misia, mereka mencoba They tried masuk to ke went to Bitinia, tapi Roh Yesus Bithynia, tidak but mengizinkan Spirit of mereka. Jesus not Setelah allowing them. melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Then they continued Pada to malam harinya, Mysia mereka and nampak Troas. ada seorang And during the pria night, melambaikan Paul tangan received a untuk berkata, vision "Segera of a datang man dan tolong of kami. Macedonia, Tolonglah kami. Datanglah segera, begging him datanglah kemari, tolonglah to kami." give Lalu give kita a help. baca ayat yang ke-10 So ya. let's read Ayat on yang the ke-10 first sampai dengan 10. ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah After Paulus Paul had melihat seen the vision, penglihatan itu, segeralah we kami got mencari ready at once to kesempatan leave untuk for berangkat ke Macedonia, Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik concluding that kesimpulan God bahwa had Allah called telah us memanggil kami to untuk preach the memberitakan gospel to Injil them. kepada orang-orang di sana. Ayat 11. Lalu kami bertolak Then dari from Troas, dan langsung we berlayar put ke out to sea Samotrake. Dan and sailed keesokan straight harinya to tibalah for kami di Samothrace. Neapolis. And the next day we went on Lalu to ayat yang Neapolis. ke-12. Dari situ Verse 12, kami from ke there we Filipi, traveled to kota Philippi, pertama a Roman bagian colony, Makedonia, suatu kota and the leading perantauan city of the orang district of Roma. Macedonia, and we stayed Dan di there kota itu several kami tinggal days. beberapa hari. Nah, sekarang perjalanan So when yang we kedua see on the baru second journey of mulai Paul mengiris is panggilan starting akhir dari hidupnya, to yaitu open untuk up sampai ke into Roma. Paul's Dengan final apa? destination, Dengan which is mengunjungi a journey Makedonia, to dan kota yang Macedonia, pertama mereka tuju adalah Filipi, which dan is di situ they dikatakan go adalah they sebuah went to kota Philippi, a small city. perantauan There are a lot orang of Roman Roma. colony Nah, there. Tuhan mulai menuntunnya So God has opened the beririsan way dengan and panggilan guide him akhirnya. come Dia into ada the di sebuah end kota of his yang plans, isinya lebih banyak orang which is Roma a di city situ. that is a Roman colony. Oke? There are Ternyata more Tuhan Romans itu there. menuntun setiap langkah, So when we see this, dan God itu is terkoneksi all satu leading dengan yang lain, leading satu dengan Paul yang satu. Tuhan one by itu one akan until membawa kita bring menyelesaikan him semua rencana. until the Dia end akan of biarkan the kita separuh plans. jalan. He will Dia not Allah leave yang you bertanggung jawab halfway. sampai selesai. God Yang will kedua, finish rencana the Tuhan line itu with you. Setiap langkah yang kita buat itu terkoneksi. He Dari want to satu make sure titik that all the dibawa ke plans satu is titik. connected each Dibawa ke satu other. titik. He Dibawa ke satu bring titik. you Dan itu from menjadi satu rangkaian. one point to the other Oke? point. Nah, ini Tuhan bawa Paulus So God untuk ada bring di Paul kerumunan, into a Roman colony, tetapi itu masih di daerah Makedonia. but at that time is Suatu still kota at perantauan Macedonia. Orang Roma. It's a Roman colony city. Lalu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. So let's open on Kisah Para Acts Rasul pasal chapter 18 18, ayat yang pertama. Oke, on sampai the ayat yang kedua. Mari first buka. Kisah Para Rasul verse pasal yang and 2, ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sudah temukan? Acts Mari kita chapter baca ya. 18. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Kemudian After Paulus this, meninggalkan Paul Athena, left lalu Athens pergi ke Korintus. and went to Di Corinth. Korintus, There dia he berjumpa met a dengan Jew seorang named Yahudi Aquila, bernama Aquila yang a berasal native dari of Pontus, Ia who had baru recently datang dari come from Italia Italy dengan with his Priscilla, wife Priscilla, istrinya, karena because Kaisar Claudius telah had memerintahkan ordered supaya all semua Jews orang to Yahudi leave meninggalkan Rome. meninggalkan Roma. Dan Anda tahu siapa Priscilla? Jews leave Rome. You know Aquila and Priscilla? Dan dikatakan They are Paulus singgah Paul's ke partner. rumah mereka. Ternyata It was orang ini mentioned adalah that rekan sekerja Paul partner. went to their house. Jadi untuk sampai kepada They rencana are Tuhan his yang partner. akhir, So, yaitu coming to the Roma, end of his Tuhan plans, tidak nyatakan itu di awal, tapi God muncul dalam never Kisah Para Rasul pasal revealed that 23 in the beginning. dalam kematangan Paulus untuk But menerima. God revealed it Lalu, when ketika Paul Tuhan is menyampaikan ready, itu, Tuhan when he's juga matured ternyata enough. sudah berbicara lewat situasi. Tuhan And juga God sudah also berbicara, speak mengirimkan about this orang. through the Waktu dia situation duduk dan ngobrol sama where he Priscilla dan talked Aquila karena with bisnisnya Aquila sama, and bukan Priscilla, tenda. Lalu because tinggal they di have the rumah same mereka. business as a Saya tent percaya maker. Priscilla, Aquila I believe menjelaskan, Aquila "Kamu and tahu nggak, Priscilla aku baru pulang loh shared, dari Pontus." do you know I Itu just came back daerahnya, from Pontus? itu daerahnya Roma. Do you know Kamu this tahu is nggak, a Roma itu place sebesar ini, keadaannya begini. Wah, about dia mulai Rome? menceritakan, dia You know mulai this is menggambarkan. the Rome is Lalu like this and that. Paulus mulai So they started melihat, to Paulus mulai describe to mengerti, Paul, wah, ada and gambaran Paul tentang started to get a bigger Sampai Tuhan picture bilang, kamu harus pergi ke sana. until Hebat ya. God revealed to him Tidak that ada you need to situasi, go to tidak ada Rome. langkah yang terbuang,
There, Tidak ada yang sia-sia. nothing is wasted. God connected each one of us. There are no years that are they are wasted. There are nothing wasted, even though that is beyond our control. But believe, when we walk with God, all the years are useful, all are worthy, and all will become a unity. Aquila and Priscilla is Paul's partner. So at that time, Paul get a big picture. Slowly he understands. Slowly he knows, and Holy Spirit revealed to him one by one. So if God revealed everything to you, I think you might probably will be tired. It's like when God revealed to you a lot of things, and then you imagine that, and then you find that I think this will be a very long journey. Then if let's say God revealed to him how he will die, wow, probably he will be scared. So that is only when God revealed the plans. How about the challenges? If God opened everything to you, all the details with the challenges, the problem with the shipwreck and all of these, where Paul will need to be in prison, if God show everything to Paul, do you think Paul will want it? No. It's just imagine like a primary school student. You talk to them, you told them you will get this exam, you will learn about chemistry, like this and that. If you imagine like that, and you might think that I think I just being a small kid, I don't need to get all this problem. No, God will reveal to you one by one step at a time. Of course, challenges will always there. So God already prepared Paul. He said that you will receive a few challenges. You will receive challenges in all your journey. But God didn't reveal everything. That doesn't mean God just hide this. But because God knows your capacity, when you are ready, God will reveal it. So when God revealed to Paul that you will share gospel to Rome, at that time, God already prepared him so that he started to understand a little bit by bit, until it's revealed. And all the challenges in Matthew 6, verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Because for tomorrow, then you will get the challenges, the new challenges, but the new strength. And all the challenges on the next day, there will be a strength on the next day. But that doesn't mean God will need to reveal everything. God will reveal when He knows that you are ready. So do you understand this? Everything is connected by God. If God bring you until this point of time, in your study, in your work, in your business, in your family, in your ministry, so this is not the end. This is just a part, it's just a series where God will bring you to the next plan. Say Amen. God is not finished yet. This is not the end. There are a lot of things and bigger things. So it's just like a chain that is connected each other until one unity.
So Paulus God itu tiba di Roma guided dengan Paul cara yang sangat ajaib. Tidak with a biasa. miraculous way Oke, untuk dia sampai di Roma, dia until harus, he reached dia Rome, harus, Tuhan izinkan dia harus and berhadapan God dengan allowed penjara, for pengadilan, him to naik banding, went lalu to kemudian prison, kapal, went cuaca to buruk, appeal to kapal yang Caesar, hancur, shipwreck, terdampar. Lalu sehingga tentara Romawi membawa dia and akhirnya bisa when sampai Roman ke soldier Roma. bring him to Rome. Cara Tuhan. That is Tidak ada God's yang plan sia-sia. or God's Tidak ada way. sia-sia setiap langkah. There nothing wasted. Sekarang lihat Amen. ayat selanjutnya, 23 So let's open sampai our dengan Bible ayat 24. on the next verse, Ayat 23 sampai Acts dengan ayat 28, 24. Mari kita verse baca 23 sama-sama. and 24. Demikian firman Let's read Tuhan. together. 1, 1, 2, 3. They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God. And from the law of Moses and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus. Some were convinced. This has happened from morning till evening. Then let's see on the verse 24. Some were convinced by what he said, but others would not believe. So underline on the verse 24. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Listen carefully. When we do God's plans in our life, first, God will bring us until the finish line. He will not leave you on the halfway plans. And the second thing, all of the steps is connected each other. So they are nothing wasted. They are nothing useless. Everything will bring goods for those who love God. So the third point is, do this with a belief. But that doesn't mean everyone need to agree with it. Do it with a faith. A faith here means how strong you are, how strong your faith to continue this journey, because you know that this is God's plan. So we can't convince others because sometimes challenges makes people doubting. Sometimes our life might be down, and then we started to doubting. But let's have a great faith that we love Jesus. Because we love Jesus, we believe that His plan is right. Have a faith that you believe that the plan of God will fulfill. And that doesn't mean that others will agree with it. Probably people who say yes, 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 believe with you. Then by the end of the day, they doubting about it. Or maybe probably people who against you, and by the end of the day, they started to convince that yes, this is right. Yes, this is God's plan. So it's like Paul in Acts 16. Okay, let's go to Macedonia. And in the end, he need to face with prison, right? He needs to stay in prison. It seems that it's not right, because he say he get vision, must go to Philippi, but in the end he end up with prison. So one thing, not all people will accept it or agree with it or trust you that this is God's plan. But when we continue believing and continue to have faith that God's plan, to do God's plan, by the end of the day, people will see. But if you are wanting that everyone will be convinced at the beginning, it may not happen. So there are some people will be convinced, but there are some people may not be convinced.
Anda Paul buka is bersama prepared. dengan saya Kisah Para Rasul pasal 28 ayat Let's yang open keempat on Acts sampai dengan 28 ayat yang keenam. verse Ayo, buka 24 Kisah to Para Rasul 26. pasal yang ke-28 Acts 28 verse ayat yang 24 keempat to sampai dengan 26. ayat yang keenam. Sudah temukan? Sorry, Mari kita baca dengan Acts suara yang 28 verse 4 to antusias. 6. Satu, dua, Let's read tiga. together. Ketika When the orang-orang itu islanders melihat saw ular the snake itu terpaut hanging pada from his tangan hand, Paulus, they mereka said to each berkata other, seorang kepada yang lain, orang "This ini sudah man pasti must be a seorang murderer, pembunuh, sebab for though meskipun he ia escaped telah from luput the dari sea, laut, the ia goddess tidak dibiarkan Justice hidup oleh Dewi has not keadilan." allowed him to live." Kan orang kan punya penilaian sendiri So, kan, tentang everyone might have their own perjalanan thinking, Tuhan right? dalam hidupnya Paulus. Ketika dia harus karam kapal, harus terdampar. When Lalu ada ular he yang experienced menggigit shipwreck tangannya, and then orang semuanya berpendapat apa? he got bitten by a Ini snake, orang and then people jahat sekali. started to think, Dia luput oh, dari this laut, guy is tapi very bad. dipatok sama ular. He's Nggak already lepas escaped dari from the hukuman. sea, but Itu then kan penilaian orang kan. he got Lalu punishment. ayat yang kelima kita baca. That is what people Ayat think, yang right? kelima. Tetapi Let's Paulus read verse 5. mengibaskan ular itu ke But dalam Paul api, shook the snake dan ia sama off into sekali the tidak fire menderita and suffered sesuatu. no ill effects. Namun mereka menyangka The people bahwa dia akan expected bengkak him atau to akan swell mati, up rebah or suddenly seketika fall itu dead. juga. Nah, tetapi But sesudah after lama waiting a menanti-nanti, long time mereka melihat and seeing tidak nothing ada unusual apa-apa yang happen terjadi to padanya. him, Maka they sebaliknya, changed their mereka minds berpendapat bahwa ia and said seorang he was a god. dewa. Dalam begitu sekejap, Within a orang snap itu of time, tidak people mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya don't Paulus. understand Sehingga God's apa yang plan Paulus in yakini Paul's itu life, bisa dinilai beda-beda. so that Bisa dinilai people sebagai, might wah, a ini different celaka thinking. orang dosa ini. people Orang might ini think, jahat, oh, nggak this luput person dari is hidup. very bad. Tapi dalam waktu sekejap, But then with just a kita snap kayak of dia time, dewa. Gitu. people Itu think that dia he is a kalau god. menunggu banyak penilaian dari manusia. So if he Manusia wants tidak to continue berbuat. waiting for people's thought, Rekan-rekan sekalian, there will be a lot kita of harus dengarkan perspective. nasihat, dengarkan pendapat. So Apalagi it's dari okay orang-orang yang we mengasihi kita, listen tim, semuanya. to advices, Tapi kalau Anda But- bicara soal pemimpin atau keyakinan tentang panggilan Tuhan di dalam hidup ini, but talking about the bahkan faith kondisi of tidak bisa menggoyahkan. God's plan, Bahkan orang even lain condition tidak bisa menggoyahkan. or Bahkan people surround kelemahan us, diri kita sendiri or maybe tidak our punya weakness, ruang, tidak boleh ada ruang it should untuk not have a meragukan space for apa adopting yang God's menjadi plan. rencana Tuhan yang kita tangkap dalam iman dan hati What kita, is God's kita plan raih in our life untuk kita bangun, that we untuk should kita continue capai, believe and achieve? kita terima dengan hati dan pikiran. We need to open up our heart for God's plan happen to our us. Do not give Aku akan selesaikan rencana Tuhan. doubt. Aku akan selesaikan Do not ever rencana doubt Tuhan. God. Tidak akan separuh jalan. Tahun ini tidak ada yang sia-sia. So this year is not Tidak wasted. ada musim yang berlalu dengan There- sia-sia. There are no Tidak ada season waktu is yang wasted. Semua itu satu rangkaian. All of this is a Keyakinan, series that is connected. keyakinan, Your keteguhan. faith Bukan soal orang, bukan soal situasi. is not about people or situation. Dan mari kita lihat ayat yang ke-25 sampai Let's see on the first Ayat yang 25, ke-25 dari pasal yang ke-25. first 25, sorry. Poin yang ketiga tadi, keyakinan kita. On the tidak third harus point, disetujui oleh semua. Our belief or faith doesn't need people's acceptance. Or- Ayat yang 25. Mari kita baca. Terus ya Be sampai strong dengan in ayat faith. yang ke-31, So verse poin yang 25, terakhir. Demikian firman Tuhan, maka they bubarlah pertemuan itu disagreed dengan tidak ada among themselves kesesuaian di antara mereka. Tapi and began Paulus to masih leave after Paul mengatakan perkataan yang satu itu. had made this final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when He said through Isaiah the prophet, "Go to these people and say, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I will heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles, and they will listen." Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Paulus. So after Paul saying that, so everyone there has their own thinking. They have a different thoughts. They have a different
perspective. But Paul never gave up on whatever God's plan in his life. Even more, he said that all these people is having a hard time to understand. So on the verse 30, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So the fourth point, di Roma, tetapi hidup yang penuh dengan so kemuliaan. live Kita bukan hanya with a glory. It's not only finish line, but when we are meditate on our life, our journey of life, live it with all glory. Even though Paul was in the end like house prison, where there are God to take care of him, to protect him. He wrote a lot of letters to Colossians, to Thessalonians. He was in the prison, but a house prison, but he still continued fruitful. There nothing can stop him. This is the end of his life, were written by Luke, where he finally end his life in Rome, the biggest city, the biggest country on that time. From a person who called to serve Jerusalem, and in the end, in his life, he served in the biggest city, the biggest country. So, God's plan is never small in our life. I want to emphasize this. God's plan is never small. He is a big God. When He write our plans for us, He wrote the big plans for you. Because He created uniquely. At the end of His plans is always glory. So Paul still in Rome, he's still allowed to teach at that time. So a lot of people still came and receive the teachings. And on that time, he also continued to encourage all churches in Ephesus, Corinth. So even though Paul is as a prison at that time, he still give a big influence to everyone at the time. So brothers and sisters, come walk together in God's plan. God's plan. God has a series of God's plan. The sermon is already finished. Let's close our Bible and let us stand with our feet. I would like to sing this song to glorify our God. Because I believe that God is bigger and so wonderful in our life. Amen. Hallelujah. Let's sing this song together. Our King will lift it up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Sekali lagi sama-sama katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, be lifted higher. Amen. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Hosanna, oh, Hosanna. Mari kita sembah Dia. Ramasyana namaya rararararara. Hiana maya namaya namaya masyana namara marakaya ramadakashana ramarakaya rarabarakara namaya rasyana ramaraba. Urimahana kashikiri kararabradia rararara. Urakakahya rabagaya raramadakaya rakashama namadakariya rararamaya rara. Imanakasyana namanakaya nanamanama. Urimahatagasya nama, tetap angkat tanganmu. Mari kita sembah Dia. Ripota hasyatu guri menegara Dia ralamadagaria raramadagara rabaya syadaku. Himikini gara Dia ralamadagara namadagashya. Hina namaya syana namaragara radaku mahasya harara. Terima kasih. Thank you, Lord. You Kau have a punya big plan rencana yang for us. besar. Kau punya rancangan yang besar. I believe Kau punya plan atas setiap that hidup your kami. plan is Tuhan, kami big percaya and wonderful bahwa because you rencana are yang God. indah dan besar. Karena Engkau Allah Was yang besar. not Engkau membawa kami untuk bukan hanya menyelesaikan, doing tapi halfway, penuh but dengan you full of kemuliaan. glory. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan Iya. kemuliaan. Uribahasyika bariara labadagara labadagasya Thank you, kararara. Lord. Simagara namananana liana masyuri nagaya rarara. Liana rarara gaya rarara maya syana namanamana mararara. Liana namanana syirikara. Mari Let's sekali keep lagi tetap angkat tangan kita. lift up our hands and Sama-sama continue to katakan sing Hosanna, Hosanna. Kami We memuji worship you, Allah Lord. yang besar. Kau Allah yang baik. You are a good Allah yang God. dahsyat atas setiap Thank you, kehidupan God. kami. Uri mata syuta kana nama 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 nama. Ora tahasik kita ku maka sagara rara. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, Jesus. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted high. Amen, amen, amen. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Urimataka Shama Karya Nana Marada Garara Rara Baraka.
ini karadaku ya mahania nana mata kaya nana mana 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 maya nana mana kaya nana. Rekana hasana nagaya rara. Ori mahata kasiana namara nama. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tuhan, terima Oh kasih. God, we thank you, God. Kami mau akhiri tahun We ini want to end this year, Lord, dan kami tahu bahwa and we know that Tuhan Allah yang bertanggung jawab. you are a responsible God. Tuhan yang punya desain yang terbaik. You have a untuk great hidup design in our life, kami, pelayanan kami, in our ministry, in our church, pekerjaan, in our rumah tangga, work, masa depan in kami. our life, in our Dan family, Tuhan bukan Tuhan in yang our separuh jalan future. lalu meninggalkan. And you are not the one who do the halfway Seperti plan Tuhan bawa and Paulus leave sampai us ke Roma. alone. But just Demikian like pula you Tuhan do akan to membawa Paul, kami untuk menggenapi you will bring seluruh us rencana into the Tuhan. finish line Seluruh rencana Tuhan. to fulfill Dan kami all your percaya ya plans. Tidak ada And I believe, satu Lord, we hari believe, atau Lord, satu tahun yang there sia-sia, never ever, Tidak ada even 1 year satu that is langkah wasted. yang terlepas begitu There are no aja. steps Karena that kami tahu just semuanya di dalam wasted because we believe that we are in your hands, in your good hands. sehingga apa yang kami So, hadapi tahun ini pun whatever that we juga face in bukan this tahun yang year sia-sia. also is Bukan not tahun yang a sia-sia. wasted year. Tahun yang penuh makna. It's a Tahun di mana kami dimatangkan, meaningful dijelaskan, year dibentuk, where we dilatih, matured karakter dibangun, kesetiaan through the dibangun, process komitmen our diuji. Wow. faithful, Terima kasih our ya Tuhan. commitment, Lord. Terima kasih buat tahun ini. Thank you, Lord, for this Tahun year. ini juga adalah sebuah And rangkaian through this dalam, year, dalam rencana Allah yang besar. It's di also dalam hidup part kami. of your plan. Setiap langkah demi langkah. Every step in our life Terima kasih buat is with you, perjalanan Lord. bisnis Thank yang you kami for boleh this lalui journey, tahun Lord. ini dengan segala Our macam pergumulannya. business journey, Karena ini pun adalah because tahun-tahun this yang year too diizinkan untuk menggenapi rencana. is what you Terima kasih buat allowed it happen in pelayanan our yang kami life. boleh Thank you kerjakan for dan bangun our sejauh ministry, ini Lord, dengan that segala we can tantangannya. do Tahun in ini this tidak year. sia-sia. Nothing is Tidak wasted. sia-sia. Pekerjaan dan apapun yang kami hadapi. Whatever things that we do, whatever things that we face. Teguhkanlah setiap hati umat. So God, Teguhkan. strengthen Seperti our Paulus faith. begitu teguh untuk dia Just ada di like Roma, Paul, sekalipun who ada strength- orang yang bisa diyakini, strengthen tidak diyakini, each setuju, day tidak by setuju. day, Itu even though bukanlah people surround him may alasan not dia berjalan. agree to him. Jadi alasannya adalah karena Tuhan suruh dia pergi ke sana. His reason Dan is teguhkanlah hati continue. seluruh umatmu, His aim is to continue to fulfill your plans. menyelesaikan I want dan to rencana Allah. I want to Dan bukan hanya fulfill. sampai I menyelesaikan. want to Seperti go with Paulus, you, Lord. hidupnya penuh dengan Just like kemuliaan. Paul, Ada di Roma, that his life was kota yang full of your besar glory dalam rencana dan kemuliaan until yang the end besar. of the day Demikian when pula he went untuk to Anda semuanya, Bapak, Rome. Ibu, saudara sekalian, So as Tuhan Paul memberkati, and to you, Tuhan God will menyertai. bless you Terus berjalan, and guide you. selesaikan Continue tahun to ini, walk. sambut tahun Finish yang baru this yang datang. year. Selesaikan tahun yang penting ini. Celebrate this Sambut year. tahun yang baru Open the yang new juga year. penting dalam rangkaian rencana Allah. Welcome the dalam new hidup. year with Mari angkat tanganmu, Bapak, more Ibu, saudara plans sekalian. from God. Terimalah berkat. Let's open your hands, Damai lift up your sejahtera hands, daripada and Allah Bapa, receive kasih the karunia di blessing dalam nama from Yesus, God dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. and the fellowship with Tuhan Jesus menuntun Christ. langkahmu, God bless menggenapi your kehendakmu. steps in your Apa yang life. kau hadapi hari And ini whatever you bukan akhir dari experience segalanya. or face, it's Bahkan not the kalau end of pergumulanmu besar sekalipun, everything. ini bukan akhirnya. Ini hanya satu bagian But this is only dalam satu rangkaian one of the part kehendak Allah of yang God's sempurna, big yang plans, akan kau terima. the perfect plans that you will receive. Semua berkat ini All of this menyertai langkah kaki kami continue keluar masuk, dibuat Allah berhasil to strengthen apa yang you dikerjakan oleh tangan. and guide you and bless Dan you. berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi And sampai this kepada anak blessing cucu is kita. not only for Karena us, anak but cucu orang benar also tidak continue akan to our melupakan. generations. Kami terima semua berkat We ini receive this blessing dalam nama Yesus. in Jesus' Haleluya. name. Sama-sama katakan. All together we say, Amen. Amen. Tuhan berkati Anda semua. God bless you. Everybody clap your hands in the air together, come on.